Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا مرتاحين فرحانين, en bonne santé, en pleine forme, c'est tout ce que j'espère pour vous. Donc me voilà aujourd'hui باش نكمل لكم la série. اليوم راح نهضروا على la gastrologie. Donc c'est pas mon troisième module, d'accord. Ça a vu son importance et les demandes à lire. Donc les gars يقولوا راح la gastro. Donc j'ai décidé نبدا لكم به et من بعد رحمة ربي نكمل لكم les autres module. Donc je tiens aussi à préciser que chaque module راح نحكي لكم واش تعلمت من هذاك الموديول. دونك راح نعطيكم لي كونساي لي ليسون et واش درت مليح واش ما درتش مليح في chaque module. Donc si vous voulez tout savoir وتلموا les astuces كامل, n'hésitez pas à regarder toute la série, même la réponse à vos questions حتى le dernier module هكا باش يكون le but تاعي et mes messages en fait وصلكم كامل. C'est tout ce que je veux en fait. Sans plus tarder, c'est parti. Déjà je sens que la vidéo راح تكون شويه طويله, donc voilà, c'est parti. نحكي شويه على la gastrologie et j'essaie en fait d'être vraiment très authentique avec vous et اسمعوني مليح parce que les astuces اللي راح نمدهم لكم vraiment يفيدوكم, d'accord. نرجع شويه للأول, d'accord, et نتفكر شويه كيفاش انا عشتها etc باش تقدر صح نكون معكم authentique et honnête. La gastrologie, c'est un module de 9 semaines, d'accord. Sa difficulté, elle est plutôt élevée, d'accord. Je ne peux pas vous dire qu'elle est moyenne, d'accord. Elle est élevée vu son importance, vu sa charge, bien la charge des cours, la difficulté, les contrôles, les pièges, les قادرين نتحكموا فيهم, même le rythme en fait la gastro, il est plutôt différent à les autres modules, d'accord. ما نقدروش نتعاملوا مع la gastrologie كيما les autres modules, d'accord. لازم نكونوا assez souple معها, نكونوا vraiment intelligents et نتبعوا en fait les astuces اللي قادرين يعاونونا pour une bonne maîtrise des cours et pour gérer bien son contrôle et avoir son module, d'accord. Moi le but تاعي انكم تديو le module تاعكم et تحسوا راحكم bien, d'accord, pour que vous puissiez maîtriser davantage les cours تاعكم وما تقلقوش في الموديول تاعكم. نقول لكم ثاني que certainement c'est un module long, d'accord, بصح ما عينيش تعيشوا في لو ستريس. قلتها لكم ديجا, ما عينيش تستريساو, مازلتوا في لا دوزيام سيمين, لي كور مازالوا جدد عليكم, خايفين من le module, شفتوا le programme très lent, شفتوا les cours vraiment très chargés. C'est évident انكم تخافوا بصح ما تستريساوش, d'accord. Tout se passera bien بإذن الله. Juste soyez organisés, préparez-vous moralement et كونوا calme. Sinon قولوا لي برك كيفاه راح تقدروا تحلوا le contrôle نتوما ستريسي هكا, d'accord. نحيو le stress. Donc je vais traiter ce sujet en 3 points, d'accord. Je vais prendre les cours, la charge des cours, la révision, que je نتعاملوا مع la charge des cours et comment adapter son rythme avec la charge des cours. Deuxièmement, راح نحكي لكم شويه على les contrôles, d'accord, comment gérer son contrôle parce que c'est important et بزاف ناس لعبت لهم في le contrôle. Et le troisième point, راح نحكي لكم شويه على le stress et كيفاش en fait تتركوا شويه, تهدنوا l'état d'esprit تاعكم, d'accord. Ça sert à rien de se stresser. Ce module, ça, certainement, et je vous comprends parce que أنا تاني عشتو, راح نتخلعوا, راح نتخافوا, surtout أنا c'était mon 4e module, donc j'étais en plus du stress, j'étais fatiguée, épuisée, donc c'est pas facile. بصح croyez-moi, avec une organisation, une planification, une bonne maîtrise des cours, avec des astuces, vous allez gérer. Donc نبدا نحكي لكم على la charge des cours, كيفاش نريفيزيو, la méthode de révision, etc. etc. Sachez très bien que en gastrologie كيما قلت لكم لازم نكونوا très souple معها, لازم تكونوا vraiment très souple, تكونوا calme, c'est important. En gastrologie الانسان اللي يحفظ برك مش راح يجاوب, والانسان اللي يفهم برك مش راح يجاوب. Donc le truc تاعها انكم vous essayez au maximum de maîtriser les cours تاعكم et vous essayez d'utiliser les informations. Chaque cours قادر يطيح normal qu'à clinique et vous devez raisonner, vous devez le comprendre, vous devez apprendre les choses à apprendre, les classifications, les stades, les scores, les constantes en fait, pour pouvoir répondre à son cas clinique. Donc pour ça, لازمكم déjà كي تبداو تقراو le cours تاعكم تحطوا هادشي في بالكم, لازمكم تعرفوا le pourquoi et comment des choses parce que c'est important في la gastrologie et
exactement ça sa particularité, d'accord. C'est-à-dire لازمكم تتعلموا كيفاش تريزونيو باش تريبونديو على un cas clinique. Donc posez les questions, d'accord. Les profs sont tous à la hauteur, donc beaucoup اللي يسالوا انكم تاسيستيو لهم. Donc assistez, travaillez en groupe, d'accord. Ça aide beaucoup, vraiment ça aide beaucoup. كي تخدموا مع بعضكم et كل واحد يبوز les questions تاعو et vous discutez مع بعضكم. Donc هذا وين بديتو. Je pense في الديبut تاع الموديول c'est conseillé انكم juste vous prenez le temps pour la maîtrise تاع les cours et باش توالفوا le langage تاع les cours. certainement كيما قلت لكم راكم خايفين باسكو جاكم كلشي جديد، بصح بشويه كل ما مشيتوا كل ما توالفوا باللونغاج، كل ما تعرفوا باللي الحوايج راهم مرتبطين مع بعضهم، باللي الحاله راهي دونك شغل bien orienté. بشويه راح نتوالفوا بالموديول تاعكم. دونك دوكا في لو ديبي مش وقت خلاص انكم تتخلعوا ولا انكم لازمكم تحفظوا شاك كور بار كور، نو. دونك من بعد اون فيت في النص اون فيت في 4e 5e سيمين ابداو حلوا لي كونترول. مون جو فو كونساي با انكم تبداو تحلوا لي كونترول مع الاول، فريمون راح تتخلعوا بويا، داكوغ. في الاول في الديبي تاع الموديول ما عندها حتى معنى تبداو تحلوا لي كونترول في الديبي. دونك استناو 4e semaine, 5e semaine, بداو طولوا شويه. Donc en gastrologie c'est le module اللي درت فيه بزاف les fiches et j'ai pas regretté, vraiment عاونوني بزاف. Donc pour les gens les déros des fiches c'est le moment en fait pour faire des fiches parce que ça va réduire considérablement le temps de révision مع الاخر, d'accord. Avoir des résumés aussi c'est très bénéfique تاني مع الاخر parce que في la révision راح تحتاجوا des cours يكونوا دي بتي رابيل تتفكروا واش فهمتوا ديجا. دونك سي امبورطون يكونوا عندكم دي فيش تاعكم ولا دي ريزومي باش ان فيت تنقصوا لو ستريس و ميم طون تنقصوا لو طون تاع لا ريفيزيون تاعكم مع الاخر. اون بيتيت اسوس نديرها لكم كي تخلصوا لو كور تاعكم، داكوغ، فهمتوه اسيستيتو ايتترا، دونك درتوا له لا بروميير كوش، هزوا توت كلاسيفيكاسيون فيه، هزوا سا بتيت ديفينيسيون. par exemple كان قدرتوا en fait هزوا juste le plan تاع le cours, d'accord, باش تشفاو عليه شويه. ce qui est important en fait في le cours هزوا parce que يتبوزاو عليهم les questions, surtout en fait les classifications, les scores, les stades, les valeurs biologiques, هادو يبوزاو عليهم les questions. donc هزوهم حطوهم à part, ديروا un fichier word وحطوهم ونساوهم, d'accord. après كي تحلوا les contrôles, d'accord, حطوهم قدامكم. chaque question على une classification, راحوا هزوا le fichier تاعكم وعادوا la classification pour rafraîchir en fait la mémoire. donc en faisant ça بشويه بشويه راح تتفكروا كلش et vous allez rien oublier في le contrôle تاعكم parce que imaginez bien donc على الاخر عندكم plusieurs cours à apprendre à maîtriser, donc راح تنساو شويه les valeurs, donc يكونوا beaucoup ملمومين راح تتفكروهم خير. une autre chose aussi importante c'est faire les cas cliniques, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de commencer directement par faire tout un contrôle, d'accord. c'est conseillé aussi comme تبداو les cas cliniques. جيبوا aussi les cas cliniques تاع les autres services, la كتحطوا في la chirurgie A جيبوا تاع la B et تاع les urgences par exemple. essayez انكم تجيبوا les cas cliniques اللي تنداروا في la rotation تاعكم, اللي تنداروا في العام تاعكم, d'accord. donc c'est important de faire régulièrement des cas cliniques, surtout qui t'assistent etc. باش تعرفوا en fait quelles sont les questions à poser. une autre astuce que sûrement مش الناس بكل تقولها لكم, mais peut-être بالك que je suis la seule اللي راح تقولها لكم. bon, les cours تاع la dernière semaine sont des cours à assister. les cours à la dernière semaine ام يطيحوا عليهم les questions, ما فيهاش ام يبوزيو عليهم les questions, هذه وحده. دوزيامون في la dernière semaine تكونوا والفتوا بالموديول تاعكم اي اي حاجه راح تستهدروا في لو كور ما تكونش جديده عليكم, دونك راح تحفظوها ليه راح تحكموا واش قال لو بروف, داكوغ. في la dernière semaine راكم قاعدين تريفيزيو لو تو, داكوغ. donc vous n'avez pas forcément le temps انكم تحفظوا ان كور لا فيل تاع لو كونترول. ادعيو ان فيت ربي يطيحوا في دي بروف على هوتور كي تتبعوا مع لو بروف اللي يديركم لي دانيي كور راح نتشفاو. دونك حنا داروا لنا جو بونس لو كونسير دو كولون في لا دانيير سيمين اي طاحوا عليه با مال دو كيسيون, peut-être 2 ولا 3 غير على لو كونسير دو كولون. et alhamdoulilah j'ai pu répondre à ces questions. je vous assure que ما طليتش على le cours تاع le cancer du côlon, اصلا ما كانش prévu اصلا راح يتندار, mais j'ai pu répondre à ces questions parce que je suis
على واش قال le prof l'avant-veille, d'accord, parce que voilà راح نتشفاو. Donc si vous voulez appliquer cette astuce, essayez d'être organisé, d'accord. Organisez-vous de façon à ce que تلقاو le temps انكم تاسيستيو العشيه. شوفوا واش ديروا الصباح، شوفوا واش ديروا العشيه كي تروحوا، mais essayez de s'organiser pour assister, profiter de ça, parce que bien évidemment les courses à la dernière semaine, c'est pas évident de les apprendre la veille. لا كان حبيتوا وكان عندكم الوقت ديروا les courses à la dernière semaine à l'avance. Moi personnellement ما قدرتش نديرها، ما قدرتش ندير un cours ونحفظ un cours et je fais tout un cours et je maîtrise un cours بلا ما نكون sûr بلي راح يتندر، d'accord. Ça sera bête en fait de faire un cours après il sera annulé ou là, parce que ça arrive que un cours sera annulé la dernière semaine. Donc ce que je vous conseille, surtout si vous allez regrouper les cours par organe, donc les cours à la dernière semaine, essayez de les lire, d'accord, faire des lectures. Comme le KB, bon c'est le KB, le KB avec la gastro, donc essayez des lectures, d'accord, qui connaissent comme le وقت. des lectures على les cours اللي مازلتو ما درتوهمش باش تكون عندكم une notion et كي تدخلوا le cours, d'accord, تجيكم سهله الحفاظه وتحكموا خير. voilà. دركا نحكيو شويه على le contrôle تاعكم فيه 80 questions au total, d'accord. في la pratique عندكم 4 cas cliniques, d'accord, ou في la théorie عندكم 20 questions à napat, un cas clinique la théorie, et le reste en fait les questions sont des questions de théorie et de cours purs. Ce que je vous conseille en fait, et je pense que c'est la règle pour tous les modules en fait, انكم تبداو بلا كلينيك، داكوغ. اسيوري لا كلينيك تبداو بها باسكو هي اللي يدوموند تخمام اي لازمكم تبداو بها قبل ما تغلبوا ان فات مع الوقت، داكوغ. من بعد تروحوا لا نابات، تقدروا تديو مام 20 sur 20 في la نابات باسكو سي دي كيسيون ديريكت ان فات تحفظها. et surtout si vous avez bien pratiqué les contrôles de plusieurs contrôles راح يتوالفوهم et تقدروا مام تديو 20 sur 20. donc assurez au maximum les points مع la نابات et essayez en fait au maximum de gérer le temps تاعكم. et la correction en fait elle est en mode partiel, donc normalement بهاد la technique et bien les astuces les درتو لكم vous allez بربي ان شاء الله ديروا le module تاعكم ما فيهاش. donc à la fin, si je vais parler du stress et de votre état d'esprit, etc., je peux vous dire que soyez calme, soyez organisé, planifiez vos semaines, عارفوا واش قاعدين نديروا, mais avant tout توكلوا على ربي سبحانه. حنا en fait en étant des êtres humains on a tendance à oublier des fois, نشوفوا غير قدام عينينا et ننساو que tout est géré et tout est guidé en fait من ربي سبحانه. donc ادعوا ربي هو اللي راح يعطيكم القوه، هو اللي راح يعطيكم الكوراج، هو اللي راح يصبركم، هو اللي راح vous guider ويعطيكم l'énergie de son énergie. c'est la clé en fait. لازمكم تستحضروا en fait ربي معاكم باسكو هو اللي راح يعطيكم القوه و يسخر لكم en fait الاسباب باش تديروا الموجود تاعكم. donc ما تنساوهاش. ودركا راح نحكيو شويه على لو regroupement تاع لي كور et نحكي لكم كيفاش تريزونيو. moi je vais pas faire donc كيما les autres modules et je vous détaille chaque groupe etc. نحكي لكم على chaque groupe parce que ça va me prendre une éternité, donc voilà, ça sera pas évident, mais راح نحكي لكم شويه comment vous raisonnez. de toute façon le regroupement تاني او راح يكون في la barre d'information راحوا شوفوه اني درتو لكم. bon la méthode vraiment اللي متعرفين en fait عليها انه نقراو la gastrologie par organe, d'accord. donc نديرو organe par organe, c'est-à-dire les cours تاع l'œsophage وحدهم، تاع l'estomac وحدهم، تاع le foie وحدهم، تاع l'intestin وحدهم. donc باش يكون عندنا en fait un enchaînement تاع les idées et ما نتخربطوش. donc voilà. maintenant انايا même زدت هزيت les cancers وحدهم et les cours تاع النبات وحدهم. علاه؟ باه en fait كي في la révision نهز les cancers مع بعضهم en même temps اللي قاعده نحفظ في les cancers et en même temps اللي قاعده نريفيزي les organes بكل parce que كاينين des notions qui se répètent et راح نتفكر même les notions les informations تاع les cours. la même chose pour la napat et généralement la napat فيها une révision تاع les cours. donc ça sera vraiment utile de regrouper les cours كامل مع بعضهم napat مع بعضهم باش كي نقراوهم بكل راح نتفكروا تاني les cours. donc c'est des techniques de mémorisation à faire
Donc voilà, profitez donc de mes conseils et normalement si vous suivez tout ça, vous allez augmenter de loin, vous allez vraiment augmenter la chance comme le module TACOM. Maintenant pour le livre que j'ai utilisé et à utiliser, c'est le KB, d'accord. Vraiment Hadak le livre c'est une perle, d'accord. Il est vraiment très intéressant et très utile, surtout je t'fahmi et te mis tous les points nécessaires pour comprendre le cours. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai trop parlé, même j'ai la vidéo un petit peu طويلة على les autres, mais l'arabe حبيت نمد لكم كلش. Normalement حكيت لكم كلش على les astuces تاعها، l'enchaînement تاع les cours que راح تلقاوه ثاني في la barre d'information. Donc je pense que cette vidéo elle était riche en conseils. N'hésitez pas aussi à voir les autres vidéos باش تلموا les conseils كامل toute l'année et vous utilisez la même chose en gastrologie. Donc voilà, je pense que je vais terminer aujourd'hui. Donc دركا نقول لكم bon courage. قراو مليح، ادعوا لي، كونوا à la hauteur, d'accord. Prenez votre responsabilité, soyez organisés et بربي Inch'Allah vous allez avoir votre module et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.